बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं पहले भी एक बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान रियाज खान साहब किन हालात में यहाँ से गए, किस तरह से यहाँ से गए और क्या ऐसा हुआ जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ चीज़ें इमरान रियाज खान साहब ने सोहराब बरकत साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बात की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं है कि मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो सबके सामने रखे जाएँ। देखें, बात ये होती है कि मैंने इमरान रियाज खान साहब को एक ये अर्ज़ की है, मेरी उनसे बात भी होती है रेगुलर, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इस बात को छोड़ दें कि नून लीग वाले क्या कह रहे हैं या बाज़ बाहर बैठे हुए घटिया किरदार एक दो जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग आपको जानते हैं, आप जिस तरह से डटे रहे, 150 दिन आपको जबरी तौर पर गुमशुदा रखा गया, जो आपको तकलीफ़ दी गई, जितना आपको मारा गया, जितना आपको जिस्मानी टॉर्चर किया गया, जितना आपको मेंटली टॉर्चर किया गया, जितनी आपको तकलीफ़ दी गई, जितनी आपको अजियत दी गई, जो आपके फैमिली के साथ हुआ, जो आपके वालिद साहब के हवाले से केसेस और ये सारी जो चीज़ें की गई, इतना कुछ भुगत के और मौत को इतना करीब से देख कर आने के बावजूद अगर आप पीछे नहीं हटे तो अब भी आप पीछे नहीं हटेंगे। ये बात सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो आप अगर इस वजह से कि कुछ घटिया किरदार आपके ऊपर बात करें और आप उनको जवाब देने के लिए अगर कुछ चीज़ें बताएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो बताने का वक्त है। देखें, हम पहले एक बहुत बड़ा सानिया देख चुके हैं अरशद शरीफ साहब की सूरत में कि पाकिस्तान से जाके भी वो महफूज नहीं थे। तो इसलिए मैंने तो उनको रिक्वेस्ट किया। और देखें, हमारे लिए ना बड़ा आसान है बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इल्म में हैं वो बताकर, और ये मतलब हम सोशल मीडिया पे व्यूज़ भी ले सकते हैं, हम बता के ये भी बता सकते हैं कि हमें ये भी पता था, हमें ये भी पता था, हमें ये भी पता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इमरान भाई की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना, जो कि पहले ही ख़तरात का शिकार हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो, वो महफूज रहें, उनकी फैमिली मेम्बर्स महफूज रहें। तो मेरा ख़्याल है कि अभी हमें किसी सूरत भी वो जो चीज़ें जो जिन हालात में वो रह रहे थे, क्योंकि मैं ख़ुद उनके पास जाके और रहता भी रहा हूँ। अच्छा, जब मैं ख़ुद KPK में उनके पास जाके रहता रहूँ और 2 बार मैं उनके पास जाके रहा हूँ, मुझे पता है कि वो किन हालात में रह रहे थे, किस सूरत हाल में रह रहे थे और रात कितनी मुश्किल गुजरती थी। मुझे जब तक मैं वहाँ रहा हूँ या मेरा जो राब्ता भी रहा है इमरान भाई से, मेरा नहीं ख्याल कि वो जितना उन्होंने अरसा KPK में गुजारा है या कुछ और जगहों पे गुजारा है कि किसी एक भी रात को वो सोए होंगे। अच्छा, किसी एक भी रात को वो नहीं सोए, क्योंकि ये बात पता है, यानी 99% जो ऑपरेशन होते हैं वो रात के टाइम होते हैं। जब जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, उठाया जाता है, तो रात को ऑपरेशन किए जाते हैं। तो मुझे पता है कि रात को किस तरह से वो अलर्ट रहते थे कि किसी भी लम्हे उठाने वाले आ जाएंगे। और फिर ये बात भी है कि इमरान भाई को ये कहा गया था कि अब की बार आपको उठाया नहीं जाएगा, कुछ और आपके साथ किया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो टाइम नहीं है उन चीज़ों पे बात करने का। बस एक चीज़ है कि इमरान भाई को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, उनके साथ बहुत दुआएं हैं। और उन्होंने जिस तरह से ये जंग लड़ी है, और इमरान रियाज खान साहब एक तरफ पूरा सोशल मीडिया, एक तरफ पूरा मीडिया, एक तरफ पूरे मीडिया के बयानिए को अगर किसी एक बंदे ने वाड़ के रख दिया, किसी एक बंदे ने तबाह और बर्बाद कर दिया, तो उसका नाम इमरान रियाज खान है। और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के बाद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन PTI इमरान खान के बाद अगर कुछ सबसे पॉपुलर है, किसी से सबसे ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, उससे अकीदत रखते हैं, तो इमरान रियाज खान है। मैं आपको बताऊँ, मुझे रश्क आता है जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब हों या इमरान रियाज खान साहब हों, उनके हवाले से जब लोग हमें मिलते हैं किसी गमी पे, किसी खुशी में, तो बुज़ुर्ग जो होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी बुज़ुर्ग या दाढ़ी ना भी हो बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी जब मैं आंखों में आंसू देखता हूँ इमरान खान के लिए या इमरान रियाज खान के लिए, तो मुझे रश्क आता है कि यार अल्लाह ताला का कितना करम है इनके ऊपर कि लोग इनके लिए बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं इमरान भाई जब आए और इमरान भाई को जब देखा तो मैं एक हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं सुहेल खान साहब, जो दी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और बहुत ही सीनियर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 रिपोर्टर्स में से, सहाफ़ियों में से हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उनके भाई की डेथ हुई तो मैं नौशहरा गया, उनके भाई का जनाजा था। तो मतलब
ان کے بھائی کے جنازے میں جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ آ کے اور مجھے گلے لگ کے مل رہے تھے اور رو رہے تھے، آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، اور کہ عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ظالموں نے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اور کس طرح سے صورتحال تھی۔ اور بڑی بات ہے، یہ محبتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملتی ہیں، اور عمران ریاض خان نے یہ عزت کمائی ہے، یہ عزت کمائی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض خان نے اتنا پیسہ کما لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی بڑی کم تنخواہ تھی جب وہ بارڈر پہ جا کے اور دہشت گردوں کے جو ایریاز تھے وہاں پہ جب پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پروگرام کر رہا تھا تو اس کی معمولی سی تنخواہ تھی، تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا تھا نا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جائے گا تو واپس بھی آئے گا ہی نہیں آئے گا، تو وہ پیسے کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، ملک کے لیے کر رہا تھا، کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہا تھا۔ عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا جی وہ فلانے چینل پہ ٹیم سمیت آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ مالکان کو بھی کہا گیا کہ عمران ریاض سے بات کرو، اور یہ تاثر نہ جائے کہ ہم نے تمہیں کہا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا کہ جی 70-80 لاکھ روپے کا آپ کو پیکیج ہوگا، وہ دیکھیں جی صدیق جان کو بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے، وہ فلانے کو بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں یار آپ سارے آ جائیں، آپ سارے اس چینل پہ آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، اور بس آپ آ جائیں۔ 70-80 لاکھ روپے کا عمران ریاض خان صاحب کو پیکیج آفر کیا گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی شرط میری ایک ہے، پروگرام لائیو کروں گا، عمران خان کا نام بھی لوں گا، عمران خان کی تصویر بھی چلاؤں گا، جو میرا موقف ہے وہ بیان کروں گا، سینسرشپ نہیں ہوگی، اچھا، گیسٹ بھی مرضی کے بلاؤں گا، کوئی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گیسٹ نہیں بلایا جا سکتا، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، یہ آزاد مجھے نہیں۔ وہ دیکھیں نا، یہ تو پھر تھوڑا سا دیکھیں پالیسی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس دن آپ کے اندر اتنا تپڑ ہو نا کہ آپ آزادانہ مجھے پروگرام کرنے دیں گے تو اس دن میں کر لوں گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض نے یوٹیوب سے اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، تو اگر آپ کو نہیں لوگ دیکھتے اور آپ اب عمران ریاض کو گالیاں دے کے اور ویوز لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے عمران ریاض پہ کہ آپ اس کو گالیاں دے کے اور پھر آپ ویوز لے رہے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض آج اگر ایک اشارہ کرے نا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، تو یہ جو اسلام آباد میں پروجیکٹ چل رہے ہیں نا 5-6 کروڑ جن کے اوپر ماہانہ خرچ ہو رہا ہے، عمران ریاض اس سے 10 گنا زیادہ سرو کر سکتا ہے، اور اگر ان کو 5 کروڑ مہینے کا مل رہا ہے تو عمران ریاض کو تو 15-20 کروڑ مہینے کا مل سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے 15-20 کروڑ روپے لینا۔ یہ ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا، گمشدگی کے بعد ملاقاتیں ایسی ہوئی؟ اصل میں عمران بھائی سے یہ کہا گیا تھا کہ بس چیزیں غلط ہوئی ہیں، معافی تلافی، اچھا، اور ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تو چیزیں بس پھر ہوئی۔ صحیح ہے۔ صدیق جان صاحب، آخری سوال یہ ہے، گنڈا پور صاحب نے وہ مار شرافت کے ساتھ ان کی جو ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو عمران ریاض کو یہاں پر جو ہے وہ KPK میں حفاظت دیتا رہا ہوں، جگہ دیتا رہا ہوں، یا وہ میرے پاس آتے تھے۔ اس سوال پہ بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، اس پہ کبھی وقت آئے گا کھل کے بات کریں گے۔ بہت جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔